Palestina. Beliau ini merupakan seorang mufti yang berada di negeri kota Palestina, yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini telah tiba di kemasjidan yang sangat kita cintai ini. Juga terima kasih kepada khatib masjid, imam besar masjid, dan kepada seluruh unsur panitia masjid yang sangat kita cintai ini. Kata-kata penghormatan kepada orang tua kita bersama, Bapak Insinyur Haji Zakaria Agani, yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada malam yang sangat berbahagia ini. Terima kasih kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat tarawih, salat isya, tarawih serta witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Syekh menyampaikan mau'izah nasihat singkat terhadap kita semua, kita minta satu patah dua patah kata asal sambutan yang akan disampaikan oleh orang tua kita bersama, Bapak Insinyur Haji Zakaria Agani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur pada bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagianya kami bertanya, yaitu Syekh Sami Muhammad dari Palestina Gaza, alhamdulillah berada di tengah kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati umat di masjid, ketua DKM dan seluruh pengurus, tokoh masyarakat, Pak Biji dan ibu-ibu, tadi ada yang hari ini kita telah melaksanakan, yaitu sholat isya berjamaah serta dan tarawih bersama. Yang tadi sudah sama-sama kita nikmati bersama. Mungkin tadi ada sedikit saya malu, tidak pernah istirahat. Pagi bangun turun asar, saya di sini benar-benar memanfaatkan waktu bulan puasa ini, benar-benar ingin bersatu-rahim dengan kita. Kenapa saya hadir di sini? Pertama, ingin menceritakan tentang Gaza hari ini. Kalau kita melihat di TV, tapi beliau merasakan. Jadi hari ini menceritakan bagaimana kondisi Gaza pasca damai atau sebelum sudah hampir 1,5 tahun kita dibombardir oleh Yahud. Nanti saya akan menceritakan bagaimana kondisi sekarang. Saya hari ini secara pribadi senang untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu dalam rangka pertama ucapan terima kasih. Mungkin baru Bapak Ibu kami dukungan kepada kamu, itu adalah bentuk ucapan terima kasih kamu. Mungkin yang Ramadan dari dulu, karena nanti saya akan disambung dari dulu dari bersama. Mudah-mudahan silaturahimnya kita ada bagaimana ibadah Allah Subhanahu. Mengakhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada orang tua kita bersama, Bapak Insinyur Haji Zakaria Agani. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan Astami'a ila nasihat al-karimah syarifah min Syekh al-Jalil Syekh Sami Kamil Ahmed Hujjat min Palestina. Kepada guru kita bersama, falyatafadhal masykuran.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di ma'suman برحمتك يا ارحم الراحمين. حقيقه سأرى لهذه الكلمه عنوان هذه الكلمه إغاثة إخواننا في غزة. إنك لا تستطيع يا عبد الله أن تتخيل حجم ما حل بأهل غزة. متى بإمكان الإنسان أن يتخيل حجم ما حل بأهل غزة؟ لا يستطيع الإنسان أن يتخيل ذلك إلا أن تكون معه وسط التدوير والترويع. السماء هناك تمطر موتا، المدافع تقذف حرقا، البحار تخرج نارا من حاملات الطائرات، والدبابات التي تأتي على ما بقي على الأرض من آثار الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sejahtera kita sampaikan kepada setiap malam yang bersama Rasulullah SAW, dan begitu juga kepada ulama-ulama mutakhir dan wakil. Mungkin saya minta maaf dalam penyembahan mungkin banyak yang hilang dari kesempatannya karena bahasa Arab itu tadi ada yang nggak saya paham, juga ada yang kurang. Tapi kalau salah kita ingin memahami secara global saja pemahaman yang disampaikan beliau. Salah satunya adalah beliau menyatakan bahwa seandainya kita ingin berpikir tentang Gaza hari ini, kondisi realita yang akibat perang itu tidak bisa dicerna dengan pikiran kita, dan kita bisa hayalkan kondisi terjadinya. Kecuali baru kita bisa mengetahui kondisi, langsung kita datang ke sana, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, baru tahu kondisi bagaimana keadaan sekarang sebenarnya. Di sana kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, laut pun akan mengeluarkan api, dan kemudian binatang pun akan mengaum-ngaum melihat kondisi Gaza, dan pohon kayu tidak akan mengeluarkan air matanya dengan melihat kondisi Gaza pada hari ini. Inna kalimat ma'sah la tastati' an tu'abbir 'amma yahdath al-an 'ala ardi Gaza fi Filistin. Lakinnani rubbama la ajidu kalima hiya ashaddu asad minha. Fahal aqul kadhiba, aqul tamma, aqul faji'a, فإن الأمر من جميع هذه الكلمات أفظع وأشنع وأخطر. والله لو اجتمعت كل هذه الألفاظ ومعها أضعافها من الجمل والتعبيرات لما استطاعت أن تصف ما يحدث هناك في غزة. وكيف تصف هذه الكلمات؟ حقدا أسودا وكراهية حمقاء وبغضا نقيدا يتقاطر من الطائرات ويقذف من الدبابات ويقذف من الدبابات ويرمى من المدافع. Jadi katanya bahwa kondisi Gaza
Gaza dan Palestina ini adalah tidak ada satu kalimat yang bisa kita ungkapkan bagaimana dahsyatnya keadaan di sana, bagaimana rumitnya, bagaimana sengsaranya rakyatnya, dan begitu juga hancurnya kotanya, tidak bisa kita ungkapkan dengan satu kalimat apapun. Kemudian juga binatang-binatang di dalamnya pun sungguh tidak ada reaksi untuk bisa membayangkan, mengekspresi bagaimana rusaknya Gaza pada hari ini, baik binatang-binatang maupun kayu ataupun bumi Gaza itu sendiri. كيف تصف الكلمات رعبا يستولي على قلب طفل صغير كلما صك سمعه صوت قذيفة أو سمع دبيب مجزرة أو خاطف بصره انفجار قريب منه. أي كلمات تستطيع أن تصف فجيعة؟ أي كلمات تستطيع أن تصف فجيعة أم نامت وقد التقم رضيعها صدرها فخذف بيتها بصاروخ فاسودت الدنيا أمام عينيها وما استيقظت إلا وأنفاس وليدها خامدة وهي تحت الأنقاض قد دفنت حية لا تسمع ولا ترى. إن كل كلمات الدنيا وجميع لغاتها ومجموع ألسنتها يعجز أن ينقل إليك شعور أب ترك أولاده يتضاربون من الجوع وخرج من بيته يجلب الطعام فلا يجد، يبحث عن الماء فلا يجد، يسأل عن الدواء فلا يجد. فلما حن له قلب أحدهم فاقتسم معه القليل الذي يملكه من الطعام وعاد الأب إلى بيته ليطعم أولاده فإذا به لا يجد من بيته إلا هدما وأحجارا، لا يجد إلا حطاما وأنقاضا، فيلقي ما بيده وينبش الحطام بأظافره علّه يجد أحد بناته أو أبنائه حيا. Jadi beliau mengatakan kondisi itu bagaikan seorang anak bayi. Bagaikan dia itu menangis karena kondisinya sakit, kondisinya lapar, kondisinya haus. Dia cuma bisa menangis. Sementara ayah dan ibunya mencari tahu kenapa anak bayi itu bisa menangis. Kedua ibu bapaknya nggak tahu yang hakikatnya kenapa. Apakah dia sakit perut, apakah dia sakit kepala, apakah sakit badan, nggak tahu. Jadi sehingga ayahnya mencari beberapa bentuk baik makanan, tapi namanya ada belum berhenti menangis. Obat bermacam obat yang cari untuk diberi kepada anak bayi tersebut juga tidak akan sembuh. Kemudian juga minuman-minuman diberikan sehingga tidak ada anak bayi itu tidak bisa mengungkapkan bagaimana sebenarnya keadaan dia itu untuk diberitahu kepada orang tuanya. Inna al-dhuhula wal-asa wal-husn hunak huwa al-shay'u al-mushtarak baina man baqiya hayyan min ahli Gaza. Inna man mata hunaka faqad naja wa man naja faqad mat. Inna man kharaja al-yawm min tahti rukami darin qad hudimat yudriku tamaman annahu qad yuqtalu fi qadfin akhar ghadan aw ba'da ghadan. Di kalimat
Jadi kondisi itulah yang pada hari ini kita gambarkan bagaimana keadaan Palestina pada hari ini. Sungguh mereka itu sangat memperhatikan, kita sangat memperhatikan. Mereka itu banyak tinggal di tenda-tenda gabungan yang beratap dan beratap dari kertas-kertas, dan juga mereka kekurangan makanan dan minuman, mereka kekurangan obat-obatan yang sakit, dan juga tidak ada air dan mencukupi air itu, dan listrik pun padam. Itulah kondisi mereka itu pada hari ini. وعلى الرغم من كل هذه الكوارث ومن كل هذه الفواجع ومن كل هذه الآلام وعلى الرغم من كل هذه الجراحات ترى الناس هناك صابرين ثابتين محتسبين غير متزلزلين ولا ناقصين راضين غير جازعين مسلمين غير معترضين. والله يا أحبابنا إن الإنسان لا يشعر بالحياء، لا يشعر بالخجل أمام هؤلاء الناس. رجل يتم إخراجه من تحت الركام وقد مات جميع أهله قد ماتوا تحت الركام جراء قصف الدولة الكيان لأبنائه وأطفاله ونسائه، إلا أنه يخرج من تحت الركام ليقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وإني صابر محتسب أمام أم مات ولدها أمام عينيها وهي تهتف، أم يموت ابنها أمامها، يقصف ابنها أمامها، فماذا تقول؟ فداء للإسلام، فداء للإسلام، وفداء لفلسطين، وفداء للمسجد الأقصى، ترخص دماء أولادنا وأطفالنا ونسائنا. هذا شعب سينتصر بإذن الله تعالى. Jadi rakyat ataupun ahli Palestina Gaza, mereka itu tidak lain keadaannya harus kondisi yang terjadi seperti itu, harus sabar, harus menerima kenyataan, harus membusuk dadanya dan hatinya dan menerima apa yang terjadi. Di sana banyak anak-anak yatim yang sudah ditinggalkan syahid ibu dan bapaknya, perempuan-perempuan yang sudah syahid suami-suaminya. Kemudian di sana juga terjadi bahwa anak ditembak di hadapan orang tuanya, orang tua ayahnya ibunya ditembak di hadapan anaknya. Itulah hal-hal yang terjadi di sana terus-menerus di dalam kekerasan yang terjadi ketika peperangan. إنهم أناس تربوا على قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين
dan sebagai tebusan untuk bisa kehormatan kepada kaum muslimin dan juga kaum ahli Gaza, penduduk Gaza yang memang harus menjadi tebusan bagi kemuliaan daripada kesucian tanah Muqaddasah, tanah suci Baitul Maqdis. Kemudian bahwa kondisi itu memang harus diterima sehingga nanti pada akhir hari kiamat kelak nanti juga akan terjadi bencana-bencana sebelum datangnya hari kiamat, maka akan terjadi gempa yang dahsyat dan bermacam ragam tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, tetapi nanti akhirnya Palestina itu akan menang, kita kaum muslimin akan menang dengan yang mungkin turunnya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam, kita akan dapat kemenangan dan semua orang-orang Yahudi dan juga orang-orang kafir akan dibunuh oleh orang-orang kaum muslimin. لكن هناك سؤال يطرح نفسه، هناك سؤال يقول لماذا كل هذه الوحشية؟ لماذا كل هذه الهمجية من اليهود اتجاه شعبنا في غزة؟ لماذا هذه الوحشية ضد الأطفال والنساء والشيوخ؟ لقد قدم شعبنا أحبابنا ما يزيد عن 250,000 بين شهيد وجريح. 70% من هذا العدد هم أطفال ونساء. فلماذا هذه الهمجية؟ ولماذا هذه الوحشية من هذا العدو المجرم؟ وإنني لا أجد محلا لهذا السؤال بعد أن كشف الله لنا عز وجل طبعهم قائلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وفي قول الله تعالى إن يثقفوكم يقولوا لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Jadi keadaan itu juga sebelum hari kiamat juga kita kaum muslimin ini termasuk kaum Gaza, ahli Gaza itu harus berjuang dengan sampai habis daripada kekuatannya. Walaupun kadang-kadang kekuatan tidak ada lagi tetap, tapi harus dipertahankan bumi Palestina. Walaupun kadang-kadang segala sesuatu sudah tidak mencukupi lagi, tetapi rakyat Palestina terus harus mempertahankan, tidak mau keluar daripada negeri Palestina. Mereka itu walaupun memang Amerika dan Israel untuk disuruh mereka itu keluar dari negeri Palestina, mereka itu tidak akan keluar, tidak akan meninggalkan negeri Palestina walaupun sejengkal pun harus mereka dipertahankan. Walaupun di dalam pertahanan itu tidak ada ala-ala yang memang untuk bisa sanggup melawan Israel itu sendiri, karena orang-orang Palestina kekurangan daripada bidang-bidang alutsista dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel. Tetapi sejengkal pun tidak akan kami mundur untuk mempertahankan tanah Palestina dan Baitul Maqdis dan juga tanah Yerusalem. ثم يعود السائل ليسأل سؤالا آخر: ما هو الهدف من هذه الهمجية؟ ما هو الهدف من وراء هذه الوحشية؟ أقول لكم أن الهدف هو استئصالنا من أرضنا، استئصال الإسلام والمسلمين من أرض فلسطين ومن أرض بيت المقدس. يريدون أن يستأصلوا شفة الإسلام والمسلمين من على وجه هذه الأرض حتى تخلو لهم فلسطين ويقيموا هناك دولتهم المزعومة، دولة اليهود، دولة بني صهيون. هدفهم يا أحبابنا أن
Israel itu tujuan mereka di sana adalah ingin menguasai Baitul Maqdis, menguasai Palestina dan Gaza dan tanah kaum muslimin. Mereka itu ingin mengusir seluruh warga kaum muslimin dan orang-orang Islam di sana supaya satu orang pun jangan tinggal. Tujuannya apa? Untuk membangun penduduk-penduduk mereka, membangun rumah-rumah kaum Yahudi. Untuk mereka itu menempati kaum Yahudi di tanah-tanah Baitul Maqdis. Sehingga mereka itu tidak mau mengalah sebelum berhasil tujuan mereka untuk menguasai Palestina dan Gaza dan juga Yerusalem untuk dijadikan tempat tinggal mereka orang Yahudi, karena mereka mengakui bahwa Baitul Maqdis itu dan juga Palestina dan Gaza itu adalah tanah pusaka daripada nabi mereka, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu peninggalan nenek moyang mereka yang harus diambil dari kaum muslimin. واجبات كل مسلم حسب طاقته ووسعه ومكانه وقدرته، لكننا جميعا نستطيع الدعاء لهم، نستطيع ونمتلك الدعاء لإخواننا في فلسطين، لإخواننا في غزة. لا تنسى إخوانك، لا تنسى إخوانك في غزة من دعائك. ادع لهم أن يثبت الله تعالى أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد رمي مجاهديهم، وأن ينصرنا وينصرهم على عدونا وعدوهم، وأعجز الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: من عجز عن الدعاء. Jadi kami sangat mengharapkan kepada seluruh kaum muslimin, termasuk dari kita ini, ingin supaya bisa mendoakan orang-orang Palestina, terutama sekali yang berjuang mempertahankan negeri Palestina dan memperjuangkan Baitul Maqdis. Dan saya juga sangat mengharapkan untuk bisa mendukung perjuangan di sana, mendukungnya baik dengan doa. Maka jangan lupa, kami mengharapkan jangan lupa kami di Palestina di sana, pejuang Palestina di sana, penduduk Palestina di sana. Kami sangat mengharapkan jangan lupa mereka. Jadikanlah Palestina dan penduduknya di dalam hati-hati kalian. Doakanlah di setiap sholat, doakanlah di setiap waktu-waktu untuk mereka itu lebih kuat di dalam mempertahankan negeri Baitul Maqdis dan juga tanah suci dari yaitu Palestina. هذه الواجبات ألا نقدم لعدونا ثمن السلاح الذي يقتلنا به. لا يجوز أحبابنا أن نقدم ثمن السلاح لليهود، ثمن القنابل، ثمن الرصاص، ثمن الدبابات التي نحارب بها. ولعل البعض يتساءل: كيف نقدم لعدونا ثمن هذا الرصاص الذي يقتل به إخواننا في غزة؟ أقول: عندما تشتري من بضائعهم، عندما تشتري من منتجاتهم، المطلوب منك الآن أن تقاطع بضائع ومنتجات كل الدول التي شاركت في الحرب على شعبنا وعلى أهلنا في فلسطين. أنت مطالب بمقاطعة منتجات أمريكا، منتجات بريطانيا، منتجات فرنسا، منتجات بلجيكا. أي دولة ناصرت هذا العدو المجرم فأنت مطالب بأن تقاطع بضائعها ومنتجاتها. أنت عندما تشتري من هذه البضائع، عندما تشتري من هذه المنتجات، أنت تدفع ثمن الرصاصة التي يقتل فيها أخوك الفلسطيني.
Jadi seluruh dunia kaum muslimin kita itu diharapkan jangan membeli produk-produk Yahudi, Amerika, dan juga Israel. Karena apa? Karena semua produk mereka lapannya itu adalah ingin membantu membeli senjata-senjata Israel, kemudian akan menghanguskan Palestina. Jadi kami sangat mengharapkan jangan lagi boikot produk-produk Israel, boikot produk Amerika, boikot produk-produk daripada Israel, Amerika, dan juga Inggris, dan negara-negara yang mendukung daripada Israel itu. Jadi termasuk negara-negara NATO itu harus diboikot produk-produknya. Karena apa? Karena dampak daripada produk-produk itu adalah bisa membantu perjuangan Israel di dalam memerangi, menghancurkan Palestina. الواجب الثالث وأريدك أن تركز عليه. الواجب الثالث هو واجب التحديث بالقضية الفلسطينية، أن نعلم أولادنا وأن نربي أطفالنا على حفظهم على بني صهيون، أن نعلم أولادنا وأن نرجع أولادنا ونقول لأولادنا هناك أرض محتلة تم احتلالها في عام 48، فلسطين المحتلة، المسجد الأقصى محتل. فينبغي يا ولدي وينبغي عليكم يا أولادي أن تعملوا على تحرير هذه الأرض المقدسة. ينبغي علينا أن نعرف الناس بالقضية فنعينهم على أن يفرقوا بين الظالم والمظلوم، بين الجلاد والضحية، بين الغاصب الذي اغتصب الأرض وانتهك العرض، وبين المقاوم الذي يدافع عن أرضه وعرضه. نحن في فلسطين لسنا إرهابيين ولسنا متطرفين، نحن مقاومون، والمقاومة مكفولة بكل الشرائع وبكل الدساتير. من حق أي شعب عندما تحتل أرضه أن يقاتل وأن يجاهد. فما يحدث في فلسطين مقاومة وجهاد. هكذا ينبغي علينا أن نعلم أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وأولادنا وأن الإرهاب هم الصهاينة، وأن الإرهابيين هم الصهاينة الذين جاءوا من كل الأرض، تجمعوا من كل الأرض ليحتلوا أرض فلسطين. فمن الذي ينبغي أن يخرج؟ ومن الذي ينبغي أن يغادر؟ أصحاب الأرض الأصليين أم شتات الآفاق الذين تجمعوا من كل الأرض؟ Jadi dia berkata bahwa kita harus menanamkan ideologi kepada anak-anak kita dan juga perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, itu tentang cinta kepada Baitul Maqdis, cinta kepada bumi muqaddasah, yaitu bumi Palestina, dan juga kita juga harus menanamkan kepada anak-anak kita tentang harus membantu perjuangan dalam pembelaan Baitul Maqdis dan juga memperangi orang Yahudi di sana. Kalau memang kita meninggalkan hal ini, maka anak-anak kita ke depan itu tidak akan mendukung lagi perjuangan syuhada, perjuangan para pejuang dalam mempertahankan dan membela hak kita kaum muslimin, yaitu dalam hadis dan bumi madrasah tersebut. Oleh karena demikian, kita harus mengajar mereka, memberitahu mereka, anak-anak kita dan seluruh saudara kita dan apa-apa kita dan ayah-ayah kita semua. Karena mereka itu adalah pendatang sebenarnya. Mereka itu orang-orang yang terpencar seluruh dunia, tetapi berkumpul, duduk dan merampas tanah-tanah orang Arab di sana, dan merampas tanah-tanah orang Palestina dan
wilayah sekitarnya. Tetapi ketika mereka itu sudah mengikrarkan kemerdekaannya, mereka itu ingin mengusir penduduk aslinya. Siapa yang harus keluar? Apakah orang Palestina harus keluar sementara itu adalah dari nenek moyang mereka dari Nabi Ibrahim? Sementara orang Yahudi itu adalah orang yang terpecah seluruh dunia bersatu dan mendirikan negara, ingin mengusir orang Palestina. Sebenarnya siapa yang harus keluar di negeri pada saat tersebut? Apakah orang Palestina? Apakah orang Israel? Kalau memang orang Palestina itu orang yang mengusir penduduk asli, karena penduduk asli itu adalah orang Palestina itu berasal dari dan itu Nabi Ibrahim dulu yang datang ke situ. Bukan keturunan Yahudi, walaupun memang dari keturunan Nabi Yakub, tapi bukan. Mereka itu sesudah Rasulullah SAW diutus, mereka itu terpecah di seluruh dunia dan diusir oleh kerajaan-kerajaan dulu, yaitu baik kerajaan-kerajaan yang pada masa Rasulullah Hidayah. Jadi mereka itu terusir, memang sudah diusir sehingga terpecah masuk di Madinah ada, ketika ada Rasulullah, dan juga di Mekah ada, dan seluruh dunia. Tapi ketika habis perang dunia kedua mereka itu berkumpul dan mengikrarkan kemerdekaannya. الواجب الرابع وهو الواجب الأهم من واجباتنا نحو فلسطين، من واجباتنا نحو المسجد الأقصى، من واجباتنا نحو المجاهدين في فلسطين أن ندعمهم ماليا، أن نقف معهم ماليا. لا يجوز يا أحبابنا لدولة إسرائيل أن تدعم بالمليارات، ونحن لا نجد إلا إيران هي التي نقوم بدعمنا، ثم يعتب علينا البعض: لماذا تأخذون المساعدات من إيران؟ نأخذها لأن أهل السنة تخلوا عنا، تركونا في المذبح وحدنا. فالمطلوب يا أحبابنا أن تقفوا معنا. أتعلمون الصاروخ كم يكلف عندما يطلق من مجاهدين ومقاتلين على دولة الكيان؟ الصاروخ الواحد يكلف أكثر من 10,000 دولار، 10,000 دولار. فأنا أريد من إخواننا أن يأتي الآن الواحد منكم ليقول لي هذه 10,000 دولار ثمن صاروخ يلقى على إسرائيل. فالمطلوب منكم يا أحبابنا أن تقفوا مع إخوانكم، أن تدعموا صبر إخوانكم، أن تدعموا صمودهم. نتنياهو لم يدخل الخيام، لم يدخل الكرفانات، يدخل طعاما وشرابا قليلا، غزة ما زالت بلا ماء بلا كهرباء. هو يقصد من ذلك تهجير الفلسطينيين، لا يريد أن يدخل لهم الخيام والكرفانات حتى يرى الفلسطيني هذه الحياة الصعبة فيهاجر ويترك الأرض. الفلسطيني باق على أرضه رغم الآلام والأحزان، لكن يا أحبابنا واجبنا أن نعزز حضره، أن نعزز صموده، أن ندعمه بالمال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. ألم يقل المولى عز وجل في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالمال الذي بين يديك ليس مالك، المال الذي بين يديك هو مال الله. وهذا معنى قول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا أنت مستخلف في هذا المال، فالمال مال الله والعبد عبد الله. Jadi juga yang kewajiban selanjutnya adalah bahwa kita harus berkorban dengan harta untuk membantu kaum muslimin yang
Palestina di sana dan juga penduduk Gaza di sana yang dalam kemudaratan, kita juga harus kewajiban untuk membantu dengan harta. Karena orang Israel itu dibantu miliaran rupiah, triliunan rupiah oleh negara-negara lain yang bekerja. Sementara Palestina dan Gaza sedikit kaum muslimin yang bantunya, kecuali tetangga-tetangganya yang dekat, termasuk Indonesia yang memang selalu membantu perjuangan rakyat Palestina di sana. Jadi kita itu berkewajiban bukan tenaga saja, bukan pikiran saja, maka wajib kita membantu juga dengan harta. Kita keluarkan sedikit harta kita untuk membantu, untuk meringankan beban rakyat Palestina di sana yang sedang dalam kemudaran. Mereka itu tidak ada listrik di sana. Mereka itu masih tinggal di tenda-tenda di sana. Mereka itu masih tinggal di bawah reruntuhan di sana. Sungguh mereka itu dalam keadaan kemudaran. Maka kita harus membantunya. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk saling bantu-bantu di dalam kehidupan ini. أحبابنا أجبت عن سؤال يسأله الجميع: ماذا بإمكاننا أن نقدم لفلسطين؟ أنا أجبتك وسأشاركك بين يدي الله تعالى ماذا قدمت وماذا فعلت لفلسطين. أنا أجيبك. هناك 4 واجبات ينبغي علينا أن نقوم بها نحو فلسطين. 1: الدعاء، أن تدعو لإخوانك هناك في فلسطين. الواجب الثاني واجب المقاطعة، لابد أن نقاطع منتجات الصهاينة والأمريكان ومن والاهم. الواجب الثالث واجب الإعلام، واجب التعليم، أن تعلم من حولك أطفالك رسالة، أن تعلمهم وأن تربيهم على حب فلسطين وعلى كراهية إسرائيل. الواجب الرابع واجب الوقوف ماديا مع أهل فلسطين، التبرع بالمال لأهل فلسطين. وللعلم يا أحبابنا أذكركم بفتوى الأزهر الشريف. الأزهر الشريف قالوا بجواز إخراج الزكوات والصدقات لأهل غزة. يجوز أن ترسل زكواتك وصدقاتك لأهل غزة حتى يتمكن أهل غزة من بناء بيوتهم، حتى نتمكن من إيواء أهلنا هناك. Jadi kita ada beberapa yang wajib itu. Salah satunya tadi kita kaum muslimin di luar Gaza itu wajib mendukung daripada perjuangan penduduk Gaza masuk perang menjaga Baitul Maqdis, dan juga yang kedua mengajarkan anak-anak saudara kita dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu kita itu cinta terhadap Palestina dan ahli Gaza. Dan juga kewajiban yang ketiga itu kita juga harus membantu dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Karena diri kita hamba Allah, harta kita sebenarnya adalah harta yang dari Allah. Maka kita sisihkan sedikit untuk perjuangan orang Palestina di sana, untuk penduduk Palestina dalam kondisi darurat, untuk diberi makan, untuk makanan yang orang-orang Palestina yang berada di sana, untuk dibangun rumah-rumah yang orang Palestina di sana sudah tidak ada lagi tempat tinggal, untuk membantu anak-anak yatim yang di sana orang tuanya tidak ada lagi yang meninggalkan mereka, yang tidak ada yang tanggunnya. Oleh karena demikian kita sisihkan harta kita sedikit dengan membantu mereka. لا أريد أن أطيل عليكم، أكتفي أحبابنا بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأشكر لكم جميعا حسن الاستماع.
أسف من حضراتكم على الإطالة في كلمتي هذه، لكنها الحمية لفلسطين الطيبة وفلسطين المباركة. بارك الله فيكم إخوانا وجزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا قريبا بكم في المسجد الأقصى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi mungkin saya tidak akan memperpanjang lagi ceramah saya. Bisa juga saya mengharapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau berkumpul di sini untuk kita bicarakan, mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang kondisi negeri saya di sana. Terutama terima kasih dan juga kepada Pak Benci dan juga tokoh-tokoh di sini yang sudah memfasilitasi untuk bisa ada acara pada malam yang berbahagia di sini. Maka akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bisa bersalaman di depan. Ya. Betul deh. Nah, nanti kan ya. Ya kahve di. Ya ini tuh kita dulu. Apa? Kalau gini, 1, 2, 3. 1, 2